The Congress has not yet declared its Valpoi candidate, but Ponda MLA Ravi Naik has already started public meetings with his son Roy as the candidate, and he has announced that the Congress will form the government if Roy is elected in the by-election. Ravi Naik had a corner meeting with his son Roy as the candidate in Usgaon, and the poster behind them is also highlighting Pratap Singh Rane along with other leaders when his son Vishwajit is contesting on the BJP ticket. And this is what he and his son are telling the people. आणि लक्षात राख, एक रॉय तुम्ही जर निवडून दिलं, आमचं सरकार जातलं, सरकार आमचं जातलं. या दिवसात निवडून येतलं नकळत आमचं सरकार जातलं. आमका एक कमी असा आमका लक्षात राख, सरकार आमचं जातलं. हा पार्लमेंटात दिल्ली आशिल्लो खासदार, त्यांना वाजपेयी एक मत कमी झाले, राजीनामा दिवचो पडलो. पळयाक एक मत कमी झाले, ताका देंवचो पडलो, ताका राजीनामा दिवचो पडलो. ही इलेक्शन आता मदीं येयल्या, मदीं आमच्या वांगडा रातचो आशिल्लो तो मनीस सकाळ फुडें नाच जालो, नाच आशिल्लो. आमी एक कडेन दितलो एका हॉटेलाक, सकाळ फुडें नाच. गेली 10 वर्सांनी हे म्हाका दिसता वाळपय मतदारसंघान हे 5वें इलेक्शन. सो ताका डेव्हलपमेंटाक टायम ना, ताका फक्त उडी मारपाकूच टायम आसता, तितून बिजी आहा तो डेव्हलपमेंट थंयच उरला. आमी जर फाल्यां काँग्रेस सरकार सरान सांगिल्ल्या भशेन आमी जर जिखले जाल्यार गव्हर्मेंट 200% जातलो, आनी जी पळय जॉबां आसा, जी पळय कामां आसा ते तुमकां सराच्या बद्दल सांगपाची गरज ना. ती ऑटोमॅटीक आमी तेंच्या अंडर आमी काम करया आनी थंय करया आनी हांगा फूल डेव्हलपमेंट करया. Our reporter Krishna Naik from Usgaon.